Last week we ended with the cupbearer and the baker and how they were put into prison because they had offended Pharaoh. جلسه پیش تا اینجا خوندیم که ساقی و نونوا هر دو به فرعون توهینی کرده بودند و باعث شده بود که به زندان بیفتن. And we were told that the cupbearer was restored, but the baker was not. و به ما اینطوری نوشته شده که ساقی تونست که جون خودش رو و اون شغل خودش رو پس بگیره ولی نانوا نتونست. As we move on into this narrative of Joseph, همینطوری که این روایت یوسف رو جلو میریم we're told that Pharaoh had a series of dreams, so two dreams in particular. به ما گفته میشه که فرعون یک سری خواب ها میبینه که توی اینجا به صورت مشخص 2 تا خواب رو واسمون نوشته. And in the first dream, we're told that there were 7 big fat cows, and there were also 7 skinny cows, but the skinny cows end up swallowing the fat cows. و در اینجا توی این خواب فرعون اینو میاد که 7 تا گاو چاق وجود داره و 7 تا گاو لاغر که توی خواب فرعون این 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاق رو میخورن. We're also told that there were heads of grain, and there were the dead-looking grain. 7 of them swallowed up the healthy ones. و 7 تا خوشه گندم وجود داره که 7 خوشه گندم سالم و 7 خوشه گندم ناسالم که اونایی که ناسالمه و حالت بدی داره اون گندم سالما رو میخورن. Of course, the Pharaoh is baffled by this and he doesn't know what it means, so he tries to get it interpreted, but he cannot. فرعون 100% دچار گیجی شده بود از این خوابهاش و سعی میکرد که معنی این خوابها رو بفهمه و میخواست که اینها رو ترجمه کنه به تفسیر کنه ولی نمیتونست. This is when the chief cupbearer remembers the interpretation of his dream by someone named Joseph in prison. اینجا بود که اون ساقی تونستش که به یاد بیاره که اون کسی که توی زندان هستش به نام یوسف میتونه خوابها رو تعبیر کنه. And so he brings Joseph out, he's cleaned up, and he hopes that Joseph can interpret. But I love how Joseph focuses on God when he is asked about it. و ساقی سعی میکنه که یوسف رو بیرون بیاره، تمیز کنه و بیرون بیاره و چیزی که جالبه واسه من اینه که یوسف موقع تعبیر خواب و موقعی که پیش فرعون میاد بیشتر تمرکزش روی خدا هستش. You can look at chapter 41, verse 15. اگر باب 41 آیه 15 رو نگاه کنید. It says, Pharaoh said to Joseph, I had a dream and no one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. Joseph replied to Pharaoh, I cannot do it, but God will give Pharaoh the answer he desires. آیه 15 باب 41 اینو میگه فرعون به یوسف گفت من خوابی دیدم و کسی نیست که بتواند آن را تعبیر کند ولی درباره تو شنیدم که چون خوابی را بشنوی میتوانی آن را تعبیر کنی. یوسف فرعون پاسخ داد از من نیست ولی خدا فرعون را پاسخی نیکو خواهد داد. We're told that the interpretation is given in terms of means 7 years of abundance in Egypt, and then 7 years of great famine will happen. و بعد به قول معروف چیزی که یوسف که تعبیر خواب را انجام میده میگه که 7 سال نشون دهنده خوب نشون دهنده اینه که اتفاق بد نمیفته، پربار خواهد بود ولی 7 سال بعدش خوشسالی به اتفاق میفته. What's interesting here was at the beginning of the Joseph narrative, we're told that Joseph was a dreamer himself and how he had his series of dreams, but now he, through God's wisdom, he is able to interpret dreams. و ما اگر یادتون باشه در اوایل این روایت یوسف ما خوندیم که خود یوسف یک خواببین و رویابین بود که خودش خوابها و رویاهایی رو میدید، یک سری خوابها و رویاها، و حالا با اون خرد و حکمتی که خدا بهش داده بود میتونست که این خوابها رو تعبیر کنه. And he's done that for the cupbearer, for the king, and also the baker, and now for Pharaoh. و میبینیم که واسه ساقی، نانوا و حالا واسه فرعون داره این کار رو انجام میده.
So he suggests to the king that a wise person be found to administer the wisdom in all of this, knowing that there's 7 years of abundance of food and 7 years of famine. و باز هم این رو پس داره به فرعون میگه که تو این 7 سال اول قراره که به قول معروف خوشی و پرباری باشه، پربرکتی باشه و بعدش قحطی این سرزمین رو فرا میگیره. So here in verse 39, we're told that Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. So basically, he makes Joseph basically second in command of Egypt. و در آیه 39 باب 41 این رو به یوسف میگه فرعون چون خدا همه اینها رو بر تو آشکار کرده است پس هیچ کس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیستش و فرعون کاری که انجام میده اون رو نفر دوم حکومت میکنه، پادشاهی میکنه. So Joseph is basically made to the equivalent of a prime minister in Egypt. تقریبا میشه گفت یوسف نخست وزیر اون مصر میشه. If you look at verse 46, we're told Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Which verse? Verse 36, or 46, I'm sorry. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. و وقتی که آیه 46 رو نگاه میکنید نوشته که یوسف 30 ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه در میاد. And in doing that, he is given he's given a wife and he has 2 children. و همونطور که میبینید بهش همسری داده میشه و 2 فرزند. We're told here that Joseph, his name was Zaphenath-Phaneah. میبینیم که اسمی که فرعون واسه یوسف در نظر میگیره اسم سفنات فعنیه یا همچین چیزی هستش. That was obviously an Egyptian name and the name is uncertain. اسم که هستش اسم مصریه و مشخص هم نیستش، نامشخصه. Some people have played around with the Egyptian and possibly Hebrew, but most people agree that it's probably some sort of Egyptian name. And even people like the first century Josephus have said that the name could possibly have meant something to the effect of the revealer of secrets. کسانی که مصری و عبری بلد بودن سعی کردن که معنی این اسم رو مشخص کنن و بفهمن که چه معنایی میداده، اما خب تقریبا همه به این با این موافق بودن که خیلی معنی خاصی نمیده و شاید یه خورده برمیگشته به خود اسم یوسف که تعبیر کننده رویا بوده، مثلا همچین چیزی. Chapter 41, verse 45, it says, Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-Paneah and gave him Asenath, daughter of Potipharah, priest of On, to be his wife, and Joseph went through the land of Egypt. و در آیه 45 پیدایش باب 41 این رو میخونیم که فرعون یوسف را سفنات فعنیه نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن او را به زنی داد. So here's a Hebrew slave who is thrown into later prison, and now he's promoted, and he's basically second in command of Egypt, and now he's given an Egyptian wife. میبینیم که قبل یوسف به زندان میفته و حالا از زندان بیرون اومده و تبدیل شده به دومین نفر فرمانده توی کشور و یک زن مصری گرفته. We need to know that this word here, On, was a place which is also known as a place called Heliopolis in Egypt. کلمه اون یک جایی هستش توی مصر به اسم حالا هم اون شناخته میشه، هم هلیوپولیس، یا حتی توی بعضی از ترجمه های ما به بیت شمس خونده میشه. And back then in ancient Egypt, Heliopolis was also known as the city of the sun. که در اون زمان این شهر به شهر آفتاب مشهور بوده. Where they worshiped the sun god. So it was an important place for the worship of their sun god Ra. و خیلی مکان مهمی بوده برای پرستش را یک بتی بوده، یک خدای خورشید بوده، یعنی کس خورشید رو به عنوان خدا میپرستیدن به عنوان را. And we were just told that he married the daughter of a priest of On in Heliopolis.
و به ما گفته شده که یوسف با دختر کاهنی از این شهر اون ازدواج میکنه. But I bring this up because isn't it interesting that although he seemed to have lost some of his Hebrew roots, he still knew who God was and he focused on God. میخوام اینو بهتون بگم که واسهتون جالب نیست با وجود اینکه یوسف اون ریشه های خداییش رو، اون ریشه هایی که به قول معروف خانوادگیش رو نسبت به خدا از دست داده بود، ولی همچنان خدا رو به یاد داشت و به خدا اعتماد داشت. So he married the daughter of a priest of this city of the sun god, but he's still able to know his roots and his identity in terms of who God is. اون با دختر یک کاهن از این شهر ازدواج میکنه، ولی با این وجود باز هم اون اصل و نسب خودش رو و اینکه خدا چه کسی هستش رو فراموش نمیکنه. We know this because the two children that are born to him, they seem to have Hebrew names. این رو از اینجا میتونیم بفهمیم که دو تا فرزندی که از یوسف دنیا اومدن اسمهای عبری داشتن. First one is Manasseh and the second one is Ephraim. اولیش منسی بود و دومیش افرایم. And look at how each one is, the meaning is given after the name. So for Manasseh in 41:15, it says, Joseph named his firstborn Manasseh and said, it is because God has made me forget all my trouble and my father's household. So God is still at the forefront of his mind, despite the fact that he has married a daughter of highly religious, Egyptian religious priest of On. و اینجا میبینیم، از این میتونیم بفهمیم که منسی توی آیه 51 نوشته یوسف نخست‌دش رو منسی نامید، زیرا گفت خدا تمامی مشقت من و همه خانه پدرم را از یاد من برده است. میبینیم با وجود اینکه با دختر یک کاهن مصری، یک کاهن مذهبی مصری ازدواج کرده، با این وجود باز هم فکرش هنوز به خداه. The name Manasseh has been a little bit difficult to translate. Some people believe it may come from the word to forget. کلمه منسی خورده سخته برای ترجمه کردن و معنیش رو متوجه شدن، ولی بعضیا معتقد به اینن که از کلمه فراموش کردن یا فراموش شدن اومده. That's why in the definition it says God has made me forget all my trouble. برای همین اینجا توی این آیه گفته که خدا همه مشکلات من و مشقت منو از یاد برده است. Well, for the second child, Ephraim, this is what it says in verse 52. The second son he named Ephraim and said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. و اسم فرزند دومش افرایم بود و پسر دومش رو افرایم نامید، زیرا گفت خدا مرا در سرزمین مذلتم بار آور ساخته است. Even the name Ephraim, people have played around with the name to find out what does Ephraim really mean. The closest definition they've come to is possibly the name meaning twice fruitful. و کسانی که معنی میکنن کلمات رو دنبال این بودن که بفهمن که افرایم به چه معنی میتونه باشه و معنی که بهش تقریبا مثلا رسیدن که این معنی رو بده به معنی پرثمر یا دو بار، یعنی دو چندان پرثمر. Either way, when you look at both definitions of the name, during a time of trouble and suffering, God is the one who has been in control of his life. It says, God has made me forget all my trouble. And for Ephraim, God has made me fruitful in the land of my suffering. پس میبینید که در تمامی دورانی که یوسف در حال مشکلات و سختی ها رو میگذرونه، با این وجود میبینیم که چی میگه خدا در کنترل کامله. چرا؟ چون که توی فرزند اولش میگه خدا همه مشقت های منو از یاد من برده و توی آیه دوم میگه که با وجود اینکه توی این مشکلات هستم ولی خداوند منو بار آور کرده. Know that through this time, after the 7 years of abundance came to an end, the 7 years of famine, just as predicted by Joseph through God, that 7 years of famine hit the entire country and
probably all the surrounding areas. پس زمانی که اون 7 سال اول تمام میشه، 7 سال دوم که 7 سال خشکسالی و قحطی بود، همونطوری که یوسف از طریق خدا تعبیر کرده بود اون خواب رو، شروع میشه و این سرزمین و نواحی اطرافش رو خشکی و قحطی در بر میگیره. We're told because there was 7 years of abundance, people had so much food that Joseph, in his wisdom, made these storehouses and collected as much as possible. And he later lost count of how many storehouses there were. و تو این 7 سال اول که همه چی پر از ثمره و میوه و همه چی خوب بود، انقدری که برکت زیاد بود، یوسف از اون حکمت خودش استفاده میکنه و انبارهایی رو درست میکنه برای اینکه غذا ذخیره کنه و انقدری که این انبارها تعدادش زیاد میشه که یادش میره که چند تا انبار حتی از دستش در میره شمارشش، که چند تا انبار وجود داره. At the end of chapter 50, I'm sorry, at the end of chapter 41, verse 56 and following, we're told that the famine had become so severe, but there was grain in Egypt because of what Joseph had done, and he opened up these storehouses to sell it. But I like how it says towards the end that because the famine was severe in all the world, meaning it wasn't just centralized in Egypt, it wasn't just the surrounding areas, but probably people near and far came to Egypt because they heard that there was plenty of grain in Egypt. پس اینجا از آیه 56 به بعد اگر نگاه کنید، در آخر باب 41 نوشته که قحطی همه مملکت رو فرا گرفته بود، ولی یوسف انبارها رو گشوده غله را به مصریان میفروخت. و چیزی که جالب هستش اینه که در آخر آیه 57 نوشته زیرا قحطی بر تمامی زمین بسیار سخت بود. پس این فقط مخصوص مصر و نواحی مصر نبود، همه دنیا، همه اون زمینی که وجود داشت اون موقع دچار این قحطی شده بودن و مردم از جاهای دور و نزدیک به مصر می اومدن، چرا که شنیده بودن اونجا گندم و غذا به فراوانی هستش. Well, the next several chapters are very exciting because Genesis 42 to 46 is the time when Joseph is reunited with his family. باب‌های بعدی جالب هستش، از باب 42 تا 46 درباره دوباره یوسف با خانواده‌اش متحد میشه. I love how the narrative goes back to now the time of Jacob and what they're going through right now in Canaan. و داستان دوباره برمیگرده به یعقوب و خانواده‌اش که اونها در کنعان در چه وضعیتی هستن و دارن چیکار میکنن. And they are without food as well because of the famine. They're being hit hard. And so Jacob tells them to go to Egypt to get some grain. و اونها در قحطی و خشکسالی هستن و طبیعتا غذا ندارن و یعقوب به اونها میگه که برید به مصر و اونجا گندم بخرید. Well, to summarize it very quickly, we're told that these 10 brothers go to Egypt to purchase grain, and Joseph noticed right away that those are his brothers. و برای اینکه واسهتون خلاصه کنم، 10 تا برادر حرکت میکنن به سمت مصر و زمانی که یوسف اون 10 تا برادر رو میبینه میفهمه که اینها در آن واحد میفهمه که اینها برادراش هستن. But he plays Ali, I'm not sure if they know this cat and mouse game. Yeah. But he plays a cat and mouse game with them when he sees them. اما با اونها یک بازی موش و گربه‌ای انجام میده وقتی که برادراش رو میبینه. He tells them they are spies and he wants proof that what they are saying is all true. اول به اونها میگه که اونها جاسوس هستن و میخواد که برای حرف گفته هاشون، واسه حرفاشون دلیل و مدرک بیارن. He asks them a series of questions, and when he finds out that his youngest brother Benjamin, who has not come, but he's still with Jacob, his father, he wants them to leave one of their brothers so that they will bring back this young brother to make sure that they're telling the truth. So Simeon actually is bound before their eyes and kept in prison. پس میبینید که اینجا یک سری سوالات رو از برادرانش میپرسه و بعدش که متوجه میشه که بنیامین برادر کوچیک باهاشون نیومده و پیش پدرشون یعقوب مونده، ازشون میخواد که یکی از برادرها اینجا بمونه و اونها برن بنیامین رو با خودشون بیارن
تا اثبات کنن که حرفاشون درست بوده و شمعون اون برادری هستش که در زندان مصر میمونه تا اون برادرها برن و برگردن. He sends them back, filling up their sacks with grain, and in his grace, his love for still his family, he puts all the silver back into their sacks. میبینیم که وقتی که اونها دوباره برمیگردن و بهشون اون گندم و اون غذاها رو میفروشه، ولی توی خورجین هاشون از روی فیض خودش، چون که خانوادهش رو خیلی دوست داشته، اون نقره ها رو میذاره توی کیسه به قول معروف برادرها. What a wise leader. He does this to ensure that they will come back because he now has Simeon captive as a prisoner, and at the same time, it will ensure them to bring back Benjamin, his blood related brother, whom he hasn't seen for many years. و چه رهبر خردمند و با حکمتی، چون که میخواد که مطمئن بشه اون برادرها حتما برمیگردن، همین که بیان اون برادرشون رو از توی زندان نجات بدن، همین که اون بنیامین رو با خودشون بیارن تا این بتونه اون بنیامین برادر کوچیکترش رو که دوست داشته بتونه ببینه. On 43, they eventually run out of grain and they know they had to go back, but Jacob is not willing because Benjamin is his only favored son, which he had Joseph and Benjamin, but he's not willing to give up Benjamin. و زمانی که برادرها برمیگردن در باب 43 میبینیم که یعقوب موافق این نیستش که بنیامین رو بفرسته همراه برادران، چون یوسف رو فکر میکنه که از دست داده و حاضر نیستش که این ریسک رو بکنه که بنیامین رو هم از دست بده. Well, we're told in chapter 43 at the beginning that Judah is the one who assures safety for Benjamin and says, I will look after him. I will guarantee that he will come back. و در اول همون باب 43 میبینیم که یهودا اون برادری هستش که تضمین میکنه که امنیت جان بنیامین رو، و میگه که من گارانتی میکنم، من تضمین میکنم که بنیامین جانش سلامت خواهد بود و این تضمین رو به پدرشون میده. Well, we're told that they do go back with Benjamin. Sorry? We're told that they do go back this time with Benjamin. به ما گفته شده اینجا که اونها با بنیامین برمیگردن به مصر. And all the while Joseph turns aside once in a while to weep because he's been hurt, he's in pain, and he thinks back to the ways in which he was sold into slavery by his own brothers. و زمانی که برمیگردن یوسف شروع میکنه به قول معروف اون غم و غصه هایی که نسبت برادرانش که اونها رو به اون کاروان فروختن و اون اتفاقاتی که براش افتاد یادآوری میشه براش و باعث میشه که دچار غم و اندوه بشه و گریه کنه. Now, I love the end of verse 43, what Joseph does for these brothers. من عاشق قسمتی هستم که باب 43 تموم میشه، آیه آخر، کاری که در حق اونها میکنه. Knowing that Egyptians and Hebrews could not eat at the same place, he sets aside dinner for his brothers. But it says here in verse 32 and following of chapter 43 that he sat them in order of their ages from oldest to youngest, and Benjamin was given 5 times more food than the other brothers. اول از همه این رو باید بدونید که مصری‌ها و عبری‌ها نمیتونستن با هم غذا بخورن سر یه سفره، باید جدا جدا غذا میخوردن. و از آیه 32 به بعد رو براتون داره توضیح میده که میگه اون قسمتی که برادران رو به ترتیب سنشون واسهشون ظرف‌های غذاشون رو گذاشته بود و برای بنیامین 5 برابر سهم دیگران بهشون غذا داد. You would think at this point the brothers knew that there was something very strange, the fact that they're placed in the exact order of their birth, but they didn't know. Maybe it was hidden from them. شاید فکر کنید که براشون اینا عجیب بوده واسه برادرها که چرا به ترتیب سنشون اینها نشستن، به ترتیب سن تولدشون، ولی ممکن بوده که اصلا حتی به ذهنشون هم خطور نکرده باشه. Well, the next day he plays again cat and mouse with them one more time. روز بعدی اون دوباره باهاشون یک بازی موش و گربه دیگه شروع میکنه و انجام دادن. He allows their sacks to be filled with grain, but
he specifically tells his servants to put his silver cup in Benjamin's sack. به اونها اون گندم و اینها رو میده که ببرن با خودشون، ولی به خدمتکار خودش یوسف میگه که اون جام نقره رو توی کیسه بنیامین بذار. They go on, and a little bit later, Joseph says to chase after them and says, they have stolen my silver cup. The one who is found with the silver cup, he'll be taken captive. And of course, we know that it was Benjamin. They open his sack, and Benjamin's sack has a silver cup. And the brothers are all in fear because this is the brother that they are to bring back to their father. و بعد میدونیم که یوسف دستور میده که دنبال اون برادرها برن و بگن که چیزی دزدیده شده از یوسف و کسی که اون چیز دزدیده شده رو داره باید زندانی بشه، برگرده به مصر. و خب میرن و پیدا میکنن اون جام نقره رو در کیسه یوسف، در کیسه بنیامین، و برادرها همه خیلی میترسن، چرا که میدونستن که جان بنیامین خیلی مهمتر بوده واسه یعقوب و این همون برادری هستش که خیلی واسه پدرشون باز ارزش داره. Now, in any story, now this is not just a story, this is history, but in any story, there is usually a building up of a plot that reaches a climax. در هر داستانی، البته این داستان نیست تاریخ، یک تاریخ اتفاق افتاده است، اما در هر داستانی وقتی که یک واقعی ساخته میشه، وقتی یک داستانی گفته میشه، یک نقطه اوج خود داره، نقطه اوج داستان داره. In this historical event, I believe we reach the climax. در این داستان تاریخی به نظر من اینجا قسمت اوج داستانه. They go back with this young brother who's to be taken, and in chapter 45, verse 4 and following, he makes himself known and he says, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. و اونها برادرها به همراه بنیامین دوباره به مصر برمیگردن و در آیه 4 و 5 به بعد از باب 45 اونجاست که یوسف خودش رو به برادرها میشناسونه و میگه منم یوسف برادر شما، همان که او را به مصر فروختید. This is definitely a shocking moment for all the brothers. 100% این یک اتفاق شوکه کننده ای برای برادرها بوده. And we're told that when they find out, they are sent back to bring Jacob, the entire family, back to Egypt so they can be together. و وقتی اونها این مسئله رو میفهمن بهشون گفته میشه که برگردن به کنعان و یعقوب و همه خانواده رو به مصر بیارن. Jacob is overjoyed and he sees all the things that that Joseph has sent, and he agrees to see his son Joseph, whom he thought was dead. یعقوب غرق در خوشی میشه و موافقت میکنه با اینکه خانواده برن به سمت مصر و بتونه که دوباره یوسفی رو که فکر میکرد دست داده رو ببینه. Well, this is what happens. The entire family ends up going to Egypt. But at this point, I want to point out something that you have seen or you will see in the future, and we ought to know how to answer this question. اما یک مسئله رو من میخوام اینجا برای شما باز کنم که شاید بهش به این مشکل برخورده باشید یا اینکه در آینده ازتون سوال بشه یا بهش بر بخورید و من میخوام یک جوابی برای این داشته باشید. There's a problem with Genesis 46, 26 to 27. این مشکل در پیدایش باب 46 آیات 26 و 27. It says, all those who went to Egypt with Jacob, those who were his direct descendants, not counting his sons' wives, numbered 66 persons, with the two sons who had been born to Joseph in Egypt, so Manasseh and Ephraim. The members of Jacob's family which went to Egypt were 70 in all. So please keep in mind that this 70 includes Joseph, his wife, and also the two children born. اینجا این آیه رو همه کسانی که با یعقوب به مصر رفتن، یعنی کسانی که از صلب او بودن، غیر از عروسانش 66 تن بودند. برای یوسف نیز 2 پسر در مصر زاده شدند. پس افراد خاندان یعقوب که به مصر رفتن جملگی 70 تن بودند. یادتون باشه که این 70 نفر به اضافه یوسف و همسرش و 2 تا فرزندش هستش.
Well, here's the problem that we find. این مشکلی که ما اینجا داریم In Exodus 1:5, it says the descendants of Jacob numbered 70 in all. In Deuteronomy 10:22, it says your forefathers who went down into Egypt were 70 in all. But when we look at the New Testament, Acts 7:14, it says after this, Joseph sent for his father Jacob and his whole family 75 in all. توی کتاب خروج باب 1 آیه 5 میگه که شمار نسل یعقوب روی هم 70 نفر بود. توی تثنیه باب 10 آیه 22 میگه پدران شما 70 تن بودن که مصر فرود شدن. اما توی عهد جدید و توی اعمال رسولان باب 7 آیه 14 میگه پس یوسف فرستاد و پدر خود یعقوب و همه خانواده‌اش را که جملگی 75 تن بودن. So the question is, why does the Old Testament say 70 and why does the New Testament say 75? So we've just seen, as we saw before, Genesis 46, 26 to 27 says 70. And then Exodus 1 says 70, Deuteronomy 10 says 70, but Acts 7 says 75. پس چرا سوالی که پیش میاد چرا عهد عتیق میگه 75 تا 70 تا ولی عهد جدید میگه 75 تا؟ توی پیدایش، توی کتاب خروج و توی کتاب تثنیه میگه 70 نفر ولی توی کتاب اعمال رسولان میگه 75 نفر. Any thoughts on this? How do we account for the difference of 5? کسی نظری داره درباره این قضیه؟ این 5 نفر رو ما چه شکلی میتونیم توضیحی واسش پیدا کنیم؟ Maybe they had more children. شاید بچه‌های بیشتری داشتن؟ کسی نظر نداره؟ فکر کنم عروسانش رو حساب کردن. It says maybe the brides, they counted the brides. They could have, but in 26, 27, and 46, it says those who were his direct descendants, not counting his sons' wives. Right here. Number 66. ولی اینجا نوشته که غیر از عروسانش 66 نفر بودن که با یوسف و بقیه شدن 70 نفر، یعنی عروسان رو حساب نکرده بودن. But even if that was the case, Jacob had 12 sons, and so we couldn't add 70 to only 5 wives to it. پس اگر که حتی حساب هم کرده باشن، یعقوب 12 تا پسر داشت و اگر بخوایم حساب کنیم عروساشون رو بازم 75 تا نمیشه، بیشتر میشه. نواسایشون رو نمیگن؟ کیو؟ نواسایشه. نوه ها؟ نوا بله. Maybe grandchildren. Okay. They were counting grandchildren. برادر علی بله. ما یه جای مطالعه کرده بودم که همین فرمول حساب عبری با همون مصری فرق داشته. امکان داره باشه؟ He says that I studied somewhere that maybe Hebrews counting and Greek counting are different. Is that any chance that would be true? It's kind of closer, yes. It could be a possibility, definitely. بله نزدیکتر شدید، میتونه یک احتمال باشه 100%. But not so much the culture, but rather the difference may lie possibly in a version. این خیلی این اتفاق ربطی خیلی به فرهنگ مثلا مصر و عبری و این چیزا ربط نداره، بلکه به یک ورژن دیگه ای هستش، یک نسخه دیگه ای هستش. So probably the بردار میشه یه چیزی بگم؟ بله بفهم. ببینن کتاب پیدایش که در مورد اینجا 70 تن صحبت میکنه به زبان عبری بوده و اعمال رسولان به زبان یونانی هست. فکر میکنم اینجا با هم دیگه متفاوت داره که اونجا 70 تا شده و اینجا 75 تا. He says that because Old Testament is written in Hebrew
but New Testament is written in Greek, so that would be the difference. That can potentially be a difference, but to make a difference of 5 people, I don't think that would really work out. میتونه پتانسیل داشته باشه، ولی اینکه 5 نفر رو بخوایم اینجا بخواد قرار بدیم 5 نفر رو بین همچین چیزی نمیتونه خیلی باشه. So in all the research and all the studies taken, so Acts chapter 7:14 is definitely a summary of what's being said of the Old Testament times. People have said, could it have been a mistake that they said 75 instead of 70? But I don't believe that that was said as a mistake. I believe that the best answer that people can give is found in the Septuagint. طبق تحقیقات و چیزهایی که انجام شده، مطالعاتی که انجام شده توی این همه سالها، خیلی بعضی ها معتقد به این بودن که ممکنه توی عهد جدید و توی اعمال رسولان، چون داره یه خلاصه از عهد عتیق رو میگه، ممکنه اونها خیلی دقیق نگفته باشن اون عدد رو و دچار اشکال شده باشن. اما من اصلا به وجود اشکال توی این قسمت معتقد نیستم و جواب این چیزی که الان میخوایم بگیم بهش میگن سپتوآگینتا یا هفتادگانی. The Septuagint, which is sometimes written as L in Roman numerals LXX, which means 50, 60, 70, so Septuagint, is actually the Greek translation of the Old Testament. که سپتوآگینتا که معنی همون 70 میده که به صورت LXX نوشته میشه، یعنی همون عدد 70 به زبان یونانی همون عدد 70 میشه که به ما توی فارسی هفتادگان هم میگه. Can you repeat the last sentence? Sorry. It's the Greek translation of the Old Testament. و ترجمه یونانی عهد عتیق هستش. این سپتوآگینتا ترجمه یونانی عهد عتیق هستش. And so many people believe that even in the New Testament times, they were using the Septuagint because Septuagint was translated from about the mid-3rd century before Christ. Mid-3 and? Mid-3rd century before Christ. و خیلی ها در زمان عهد جدید از عهد عتیق استفاده میکردن، ولی به ترجمه یونانیش و بیشتر میشه گفت از اواسط قرن سوم قبل از میلاد مسیح این ترجمه انجام شده بوده. So we need to keep in mind that in the translation of manuscripts many verses long ago, there have been times when some manuscripts may contain a little bit of something and some others do not. و در زمانی که ترجمه انجام میشده ممکنه که بعضی از این متن‌ها یک چیزهایی رو داخل خودشون داشته بودن و بعضی هاشون نداشته بودن. یعنی تو ترجمه ها ممکن بود که بعضی چیزها بهش اشاره شده باشه، بعضی چیزها بهش اشاره نشده باشه. I want to give you 2 examples of manuscripts that some contained some parts of the Bible and some did not. میخوام بهتون نسخه هایی رو نشون بدم که ترجمه شده و به قول معروف قسمت هایی از کتاب مقدس رو داره ولی قسمت هایش رو نداره. So if you can turn to Acts chapter 8. اگر به کتاب اعمال رسولان باب 8 towards the end it talks about Philip and the Ethiopian eunuch. اگر به کتاب اعمال رسولان باب 8 درباره درباره فیلیپوس هستش تا به آخر، باب 8 تا به آخر. So if you look at verse 36, it says, as they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. Why shouldn't I be baptized? There's no verse 37, but it goes right into 38, because if you look at verse 37 on the bottom, some of your Bibles may have a little footnote, and it gives verse 37. در آیه 36 نوشته همچنان که باب 8 آیه 36 نوشته همونطوری که در راه پیش می‌راندن به آبی رسیدن
خواجه سرا گفت بنگر اینک آب مهیا است. آیا تعمید گرفتن مرا مانعی است؟ آیه 37 بعدش وجود نداره. واسه بعضی از نسخه ها این آیه 37 رو در پاورقی نوشتن یا توی بعضی از نسخه ها در داخل پرانتز نوشتن و بعد از آیه 36 مستقیما رفتن آیه 38. So in the transmission of those texts, we didn't have photocopiers back then. So what they did was copy it by hand. But in any case, some manuscripts contained some of these verses, some did not. و برای همین در اون زمان دستگاه‌های فتوکپی وجود نداشته و باید اینها رو آدم‌ها اینها رو با دست میشستن کپی میکردن و مینوشتن. برای همین بعضی‌ها یه سری چیزها رو نوشتن، بعضی‌ها یه سری چیزها رو ننوشتن. I'll give you one more example. If you go look at John chapter 5. یه مثال دیگه اگر به کتاب یوحنا باب 5 برید. John chapter 5 verse 3. آیه 3 باب 5 آیه 3 کتاب یوحنا. It's talking about the healing that happened at the pool when he tried to go into the pool, but other people would go in before him and he couldn't be healed. And so Jesus was passing by and he heals him. که درباره اون مرد علیلی که و کسانی که اونجا میخوابیدن کنار اون حوض که یه مرد علیلی بود نمیتونست بره، همه زودتر میپریدن و عیسی مسیح میره و شفاش میده. Verse 3 says, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, paralyzed. And then there's no verse 4. It goes right into verse 5. One who was there had been an invalid for 38 years. But if you look on the bottom, verse 4 is, there is a verse given, but again, it says some manuscripts do not have this and some do. در آیه 3 میبینیم که نوشته شده که در آنها گروهی بسیار از علیلان همچون کوران، شلان و مفلوجان میخوابیدن، ولی توی خیلی از ترجمه ها آیه 4 وجود نداره و مستقیم میرن آیه 5 و آیه 4 در پاورقی یا در داخل پرانتز نوشته شده و این به خاطر همین چیزی هستش که ایشون توضیح دادن. So for the Septuagint, this is what is added in there, as again, they were probably using the Septuagint in the New Testament times. و همین اتفاق اینجا میفته در سپتوآگینتا. این اتفاق افتاده و شاید چون که در عهد جدید اونها از این کتاب از ترجمه یونانی عهد عتیق استفاده میکردن. For the Septuagint at Genesis 46:20, it includes one son of Manasseh, two of Ephraim, one grandson of each. در این ترجمه یونانی عهد عتیق اینها رو هم اضافه کرده به اون خاندان. یک پسر از منسی، دو پسر از افرایم و یک نوه از هر کدام از این پسرها، یعنی از منسی و افرایم. So when you add them up, one Manasseh, two of Ephraim is 3, plus one grandson of each is 5. So now we total 75, because that's including also, although Joseph was living in Egypt, they're adding them up together. پس اگر اینها رو با هم جمع بزنیم در مجموع 75 نفر میشن. با وجود اینکه یوسف و اون فرزندانش و نوش داشتن توی مصر زندگی میکردن، ولی با این وجود اونها رو توی این حساب آورده. So since they were using the Greek translation of the Old Testament, this is probably where they get this number 75 here in Acts 7:14. و چون از نسخه یونانی کتاب عهد عتیق داشتن استفاده میکردن، اینجا احتمالاً برای همین از عدد 75 در اعمال رسولان استفاده شده. When Stephen was addressing the Sanhedrin. وقتی که داشتن درباره عهد عتیق صحبت میکردن توی این قسمت. Continue to go on in our learning of Joseph. So he did take 70, or if you want to include it as 75, and now the entire family is in Egypt, and we know that within time, later when we see Joseph dies, they spread in Egypt, and this is where the Exodus will later take place. و ما میبینیم که ادامه درس رو بخوایم جلو بریم، میبینیم که یوسف همه خانواده رو جمع کرده توی مصر. الان همه اونا مصر هستن. حالا 70 یا 75 رو بخواید شما
بگیرید اونها همه توی مصر هستن و بعد از مرگ یوسف اونها در سراسر مصر پراکنده میشن و این جاییه که کتاب پیدایش تموم میشه و ما به کتاب خروج میرسیم. So then he is in Egypt, and it's interesting to note here that as Jacob is in Egypt, we later see that he does stay alive 17 more years, and that's where he lives in Egypt, but he later requests that he be buried outside of Egypt. و زمانی که اونها در مصر هستن یعقوب 17 سال دیگه هم عمر میکنه و درخواست میکنه که زمانی که مرد در خارج از مصر دفن بشه. To think that he would never see Joseph again, but he does. What a blessing it is. فکر میکرد که هیچ وقت یوسف رو نخواهد دید ولی این رو میبینه و این چه برکتی رو برای یعقوب داشته. It's interesting, at the beginning of this narrative, we're told that Joseph was 17 years old before he was taken as a slave into Egypt, sold to Egypt. But now Jacob is alive 17 more years to see his son Joseph in Egypt. جالبیش اینجاست که اول این روایت این رو نوشته بود که یوسف 17 ساله بود زمانی که برادرانش اونو فروختن و اینجا در انتهای این روایت جالبیش اینجاست که یعقوب از زمانی که میاد توی مصر 17 سال بیشتر زنده نیست تا با یوسف باشه. But towards the end of Jacob's life, we need to now fast forward because Jacob has lived a long life and he's about to die. So he decides to give blessings to his children. و در انتهای عمر یعقوب چون که عمر طولانی کرده کاراشو سریع انجام میده برای همین اینجا what does he do? He gives blessings to his children. اون به پسرانش شروع میکنه به برکت دادن دونه دونه. I want to point out here that there are some name changes that take place. The Bible doesn't explain it, but we can infer from what is happening why these name changes happen. یه اتفاقی که اینجا میفته میخوام نظر شما رو جلب کنم بهش اینه که در دو قسمت اسمهای اینها عوض میشه و کتاب مقدس راجبش توضیحی نمیده اما ما میخوایم اینجا بهشون بپردازیم. So we're told in chapter 49, 1 to 27, when Jacob blesses his children. در پیدایش باب 49 آیات 1 تا 27 زمانی که یعقوب میخواست فرزندانش رو برکت بده. These are the 12 sons then: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph, and Benjamin. اینها 12 پسر یعقوب بودن: رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، زبولون، یساکار، دان، جاد، اشیر، نفتالی، یوسف و بنیامین. But in Numbers 11, 20 to 43, this is after the Exodus has taken place. Moses has taken the Israelites out of Egypt. In the numbering of the tribes, we find that Levi is no longer included and the name Joseph is not found. But rather, Levi, which is the priestly tribe, is basically dedicated to God. He's not included in this number of 12. And Joseph, instead of his name, now his sons' names are found here, Ephraim and Manasseh, still remaining 12. ولی در کتاب اعداد که بعد از کتاب خروج هستش و بعد از اینکه موسی قوم رو از مصر خارج میکنه و زمانی که سرشماری قوم صورت میگیره و قبیله ها رو میشمارن، اسم قبیله ها و اسم قوم ها رو یک جور دیگه نوشته شده. به جای اینکه اسم لاوی باشه توی کتاب اعداد، اسم لاوی رو میبینیم نیستش. خب ما این رو میدونیم که قوم لاوی، قبیله لاوی، به خاطر اینکه قبیله کاهن برای خدا در نظر گرفته شدن، اینها وقف خدا شدن، اینجا اسمش نیستش و اسم یوسف هم در اومده، خارج شده از لیست و به جای اسم یوسف اسم پسرانش هست، افرایم و منسی. So even as the tribes are given their land allotments in the book of Joshua, we'll notice that there is no such thing as a tribe of Joseph anymore, and there is not a tribe of Levi, but rather they have now been replaced by these two, of a tribe of Ephraim and a tribe of Manasseh. پس همونطور که در جلوتر در کتاب یوشع میبینیم که این
به قول معروف هر یک از این قبیله ها میرن و یک سرزمینی رو دارن واسه خودشون، دیگه ما اسم لاوی و یوسف رو نمیبینیم توی بینشون و به جاشون اسم افرایم و منسی رو میبینیم که با این وجود هنوز هم 12 تا قبیله هستن. We know for Levi, they leave the circle of 12 because they are the Lord's tribe. They do the Lord's work, and each of the tribes are to account for and help out the Levi tribe. درباره قبیله لاوی این رو میدونیم که اونها چون وقف خدا شدن کلا هر کسی که اونجا باشه، برای همین هر یک از اون بقیه قبیله ها این وظیفه رو دارن که لاویان رو، کسانی که اهل لاوی هستن رو در خودشون جا بدن و به اونها کمک کنن. That's why they are given no tribal allotment later. برای همین به اونها هیچ به قول معروف سرزمینی یا یک محدوده خاصی که اونها در اونجا جمع بشن رو بهشون داده نمیشه در آینده. For Joseph, it seems that somehow his two sons replace him. اما برای یوسف یه جورایی به نظر میرسه که 2 تا پسرش جای اون رو گرفتن. And that's why Ephraim and Manasseh are found in place of Joseph in the later tribal allotments. و برای همین افرایم و منسی اسمشون توی اینجا میاد و قسمت‌هایی رو در جلوتر میگیرن. Any questions up to that point? It's a very important thing that we need to understand as we see later in the early Israelite stage of them coming out of Egypt. کسی سوالی داره تا اینجا؟ این قسمت خیلی مهمه چون زمانی که اینها از مصر خارج میشن اسمشون توی کتاب اعداد میاد. این قسمت مهمی هست که اینها همه این قسمت رو فهمیده باشن. اگه کسی سوالی داره میتونه بپرسه. Okay, well, let's move on. ببخشید من سوال زیاد میپرسم، به خود سکوت کردم، گفتم شاید کسی بخواد سوالی بپرسه فرصت بدم به عزیزان. اوکی بفرمایید. اینجا توی اعداد وقتی که لاویان حالا به عنوان کاهنین انتخاب میشن، اگر بشه یه مقدار بیشتر توضیح بدن آیا لاوی همون برادر یوسفه که حالا برها نسل لاویان از اون میاد؟ یکی اینه، یکی این که یه مقدار بیشتر توضیح بدن که چطور شد که حذف شدن اینا. چطور شد که چی؟ متوجه آخرش نشدم. چطور شدن از 12 قبیله بنی اسرائیل لاویان حذف شدن، به جاش افرایم و منسی اومد. یوسف چرا رفت؟ چرا لاویان رفتن؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدن بهتره. He asks 2 questions. One is the Levi, the brother of Joseph. Is the tribe from that Levi? And the second one is, can you explain more about why, for example, Levi removed from these tribes his name, and why Joseph removed and replaced by his sons? Right. Good questions. Levi is definitely a half brother of Joseph because Reuben, Simeon, Levi, and Judah were born to Leah, and Joseph and Benjamin were born to Rachel. So they are blood related, if you want to say that, but from different mothers. So they are not exactly brother as Joseph was with Benjamin. I think that's what he's asking for the first question, right? He was asking if the tribe of Levi is from the brother of Joseph, or they came from other tribes maybe. Is it the same? Is it the same? For example, in Numbers, are the Levi people are the same as Levi himself was? I'm not sure if. Yes, they're descendants of Levi. Okay, yeah. پس سوال اولتون بله، اون کسانی که توی قبیله لاوی بودن از همون برادر ناتنی یوسف اومده بودن همشون، یعنی برادر ناتنیش میشد قوم لاوی از اون پدید اومده. So they become the priestly tribe for God.
و اونها قوم کاهن شدن برای خدا. So the second question for Ephraim and Manasseh. So if he's asking why Levi was removed, I see it as even, so there's no verse in the Bible. The Bible doesn't say where God said from at this point, Levi will be removed from the 12 and they will be replaced by Joseph's two sons, Ephraim and Manasseh. There's no verse that says that, but we begin to notice in the transitioning when the Israelites come out of Egypt that Ephraim and Manasseh have been replaced as Joseph and Levi were taken out. For Ephraim and Manasseh, I believe that will be the next slide that I want to focus on, and maybe hopefully that will answer his question. درباره سوال دومتون هم که چرا این اتفاق یه خورده بیشتر توضیح بدن، اینکه توضیحی که دادن اینه که خب همون قوم لاوی که گفتم قوم کاهن خدا انتخاب میشه و هیچ جای کتاب مقدس اشاره یا توضیحی به این نشده که حتی چرا مثلا اسم لاوی حذف شده از توی قوم ها، ولی این یک اتفاقی بوده که ما توی کتاب مقدس میبینیم که افتاده. زمانی که قوم داشته از مصر خارج میشده ما میبینیم که اسم لاوی و یوسف توی قوم ها نمیاد، توی قبیله ها نمیاد و افرایم و منسی اضافه میشه به جاشون. توضیحی واسش وجود نداشته، ولی درباره افرایم و منسی که چرا اضافه شدن توی اسلاید بعدی، توی تصویر بعدی ما میخوایم بیشتر راجع بهشون صحبت کنیم و امیدوارم که جواب سوالتون رو توی تصویرهای بعدی بتونم بدم. So before we go into our next slide, I want to draw your attention to chapter 47, verse 25. قبل از اینکه بریم تصویر بعدی میخوام توجهتون رو به باب 47 کتاب پیدایش باب 47 آیه 25 جلب کنم. At this time, بله. ببخش قبل از اینکه بریم اسلاید بعدی میشه یه سوال بپرسیم؟ He has another question. Can he ask now? Sure. بفرمایید. قبلا وقتی که تو پیدایش کتاب اول تورات لاویان تعیین شده بود برای که کاهن باشن و بعدش کتاب خروج هستش و بعدش کتاب لاویان، این اتفاق یعنی بعد از لاویان یعنی تو تصنیه یعنی از بین رفته بود که مثلا قوم لاوی فقط میتونه کاهن باشه؟ متوجه سوالتون نشدم، ببخشید. توی کتاب پیدایش خب لاویان تعیین شده بود برای که کاهن باشن. تو کتاب پیدایش این تعیین نشده. تو کتاب پیدایش نگفته که لاویان تعیین شده باشن. تو کتاب پیدایش اسم لاوی به عنوان قبیله 12 قبیله اسرائیل اومده. جلوتر توی کتاب تثنیه فکر میکنم تعیین میشه که لاویان قوم کاهن خدا هستن. خب وقتی که توی لاویان اسم لاوی حذف شده باشه پس قومش رفته بود توی بقیه اقوام، پس چجوری هنوز ادامه داشت قوم لاوی میتونستن کاهن باشن؟ Okay. He's asking about if the Levi people spread into other tribes, how can they be still priests? Priests to God, if they are spread into other tribes. Right. So you remember, if we fast forward later on, during the time of Joshua, they received their tribal allotments. And when they received their tribal allotments, even if there was one priestly tribe allotment, everybody would have to go to that priestly tribe. Even the Ark of the Covenant was in the central place, of the whole tribal allotment, so that people would come down to the central place to worship. So the Levites were pretty much scattered amongst all the tribes, so that all the tribes have access to God's priestly tribe. جوابتون اینه که حتی اگر جلوتر گفتن که اگر به جلوتر به کتاب یوشع مثلا نگاه کنیم، جایی که اینا هر کدومشون یک زمینی یک جایی رو برای خودشون اتفاق میفته، اگر که
یک زمینی بود یا یک سرزمینی بود، یک مکانی بود که فقط یک قوم کاهن اونجا زندگی میکردن. اون وقت همه مردم میخواستن برن که اونجا زندگی کنن چون که دسترسی داشته باشن. اما اتفاقی که افتاد این قوم لاویان پخش شدن توی قوم‌های دیگه به خاطر که مردم هر قوم بتونن دسترسی حداقل به یک کاهن خدا داشته باشن که بتونن کارهاشون و اون چیزهایی که باید انجام میدادن رو انجام بدن. خیلی ممنون برادر. Okay. من یک سوال داشتم. میتونم سوال کنم؟ There is another question. Can he ask? Sure. بله بفرمایید. همون گونه که در اعداد آمده افرایم و منسی، آیا با پیدایش 48:5 ارتباطی دارد که یعقوب منسی و افرایم برکت میتونه میگه اینا هم همانند روبین و شمون پسران من است؟ He is asking about Ephraim and Manasseh. He says, is it related to Genesis 48, verse 5, when Jacob blessing Manasseh and Ephraim, and he says that they are like my sons, like Reuben and Simeon? Yes, I think whoever asked that, they know exactly what I'm about to say. هر کسی که این سوال پرسید فکر می‌کنم میدونید که دقیقاً من میخوام چی بگم. That is actually our next slide here when he crosses over and he blesses them. دقیقاً درباره همین عکس بعدی هستش که یعقوب موقع وفاتشه و اونها رو برکت میده. Yeah. So if I were to just go ahead a little bit, yes, they are like my sons. So in that process, like I said, there is no verse in the Bible that specifically says that Levi and Judah will leave the 12 and they will be replaced by Manasseh and Ephraim. But it seems that at that point in the blessing of these two sons, although he flips the arms around and gives the greater blessing to the secondborn, we see that there's a transference of these two sons taking the place of Levi and Joseph. But that's what we find later. So again, it's not specifically stated in the Bible, but we find that transferring happening. And I believe this is one of the key reasons why that happens. بله، اگه من بخوام زودتر و جلوتر این رو توضیح بدم برای شما، این اتفاق رو میتونیم به این بر بگردیم که زمانی که یعقوب داشت برکت میداد منسی و افرایم رو، که با دست مخالفش هم این کار رو میکرد، یعنی با دست راستش رو روی کسی که برکت بزرگتر رو به پسر کوچیکتر داد و برعکس. و اتفاقی که افتاد این بود که شاید ما بتونیم از این برکتی که یعقوب داده به این دو نفر این رو برداشت کنیم که بله، مثلا اسمشون توی کتاب اعداد جایگزین اون دو تا قبیله قومی شده یا قبیله‌ای شده که خط خوردن یا خارج شدن از قبیله. پس هیچ جای کتاب مقدس این رو ننوشته، ولی ما میتونیم مثلا از این آیه این رو برداشت کنیم. Okay. Well, let's continue to go on. At this point, I want to flip back and forth. Joseph is allowing his grain to be sold. And of course, the people in Egypt, he buys the people's land and then he puts them as servants. So he's taking whatever he can, making profit out of this because there's an excess of grain and even people from other places are coming to get it. But chapter 47, verse 25, I believe that is a key verse for us to see God's redemption taking place. من توی این قسمت همش سعی میکنم عقب و جلو برم توی روایت یوسف. تا جایی که دیدیم این بود که یوسف گندم ها و مواد خوراکی رو میفروخت و سعی میکرد که از پول اونها بتونه دوباره به قول معروف یک گندم و چیزهای دیگر رو آماده کنه، چون که از همه جای دنیا داشتن می اومدن و گندم می‌خریدن. اما نجات خدا رو من میخوام توجهتون به باب 47 آیه 5 جلب کنم، جایی که به نظر من نجات خدا اینجا اتفاق میفته. In verse 25 it says, the people say to Joseph, you have saved our lives. May we find favor in the eyes of our Lord. We will be in bondage to Pharaoh. 47 verse 5. 25.
47 آیه 25 باب 47 آیه 25 میگه مردم گفتند تو زندگی ما رو نجات داده ای و بر ما نظر لطف افکنده ای، ما غلام فرعون خواهیم بود. So we see that Joseph was sent by God ahead to be basically a savior for people who were in need. پس میبینیم که یوسف از قبل، یعنی جلوتر، زودتر به این کشور مصر فرستاده شده به عنوان یک نجات دهنده، چرا که اینجا مردمش هم اعتراف میکنن که زندگیشون رو نجات داده. And I believe Joseph sees himself as being used by God in this way because that's what he repeats again. He says himself to his brothers after Jacob dies. Sorry, can you repeat the last sentence? Yeah, he repeats this to his brothers after his father Jacob dies. و یوسف این رو قبول داره و فکر میکنه که این رو اعتقاد داره که خدا از خود یوسف استفاده کرده تا بتونه که این کشور رو، این مصر رو و این مردمان رو بتونه نجات بده و این چیزی هستش که حتی بعد از مرگ یعقوب به برادرانش میگه این رو. Well, let's look at the life of Jacob. He's now at age 147. بیایم به زندگی یعقوب حالا نگاه کنیم. در سن 147 سالگی میمیره. And we were told that he was in Egypt for 17 years. So he came to Egypt when he was 130. در زمانی که 130 ساله بوده احتمالا اومده مصر، چون به ما گفته شده که 17 سال در مصر بوده. And as we've been seeing, he's giving his blessings to his children. و همونطور که میبینید به فرزندانش برکت میبخشه. And in doing that, he gives a specific blessing to Joseph's two children. و برکت مخصوصی رو به فرزندان یوسف، دو پسرش میبخشه. In chapter 48, we're told that Joseph brings Manasseh and Ephraim to Jacob, and to Joseph's right side is Ephraim, and to Joseph's left side is Manasseh, because he's trying to think of it in the sense that when Jacob is facing, Jacob's right hand will be on his firstborn Manasseh, and Jacob's left hand will be on his secondborn Ephraim, because the right hand was supposed to be the greater blessing for the firstborn. و زمانی که یوسف منسی و افرایم رو میاره، جوری بچه ها رو در کنار یعقوب میذاره که دست راستش بر پسر بزرگتر باشه، یعنی بر منسی باشه، و دست چپش بر پسر کوچیکتر یعنی افرایم باشه. یعنی جوری این بچه ها رو میذاره که یعقوب دستش رو بذاره رو سرشون، این شکلی باشه. So just not to make it confusing, if, for example, I am Jacob, to my right side is Manasseh, the firstborn, and my left side is Ephraim, the secondborn. پس اگر من یعقوب باشم، برای اینکه گیج نشید، اگر من یعقوب باشم، دست راست من پسر بزرگتر هست منسی و دست چپ من پسر کوچیکتر هست افرایم. But using his right hand to give the greater blessing, he crosses it so that the secondborn Ephraim receives the greater blessing. ولی یعقوب واسه اینکه پسر کوچیکتر اون برکت بزرگتر رو دریافت کنه، دستاشو ضربدری بر سرشون میذاره. Well, we know later the name Ephraim is also used to describe Israel. ما میدونیم که بعداً جلوتر اسم افرایم برای توضیح نام اسرائیل به کار برده میشه. Ephraim then was put ahead of Manasseh. افرایم اینجا جلوتر از منسی قرار میگیره. And Joseph wants to switch that around because he initially brought Manasseh and Ephraim in this way for that purpose of Manasseh, his firstborn, to receive the blessing, but Jacob switched it around. و یوسف ولی این شکلی نیاورده بود، بچه ها رو جوری گذاشته بود که اون کسی که زودتر به دنیا آمده یعنی منسی برکت اول رو دریافت کنه، ولی یعقوب دستاشو عوض به در میکنه. So he tries to change it around and tell his father, but his father says, I know what I'm doing. و یوسف دوباره سعی میکنه که جای این بچه ها رو عوض کنه که یعقوب فکر میکنه دوچار اشتباه شده، ولی یعقوب بهش میگه که من میدونم که دارم چی کار میکنم. And in doing that, as my brother pointed out, he seems to
Jacob seems to put them on the same level as his son. و با چیزی که هستش اینه که یعقوب این دوتا فرزند رو مثل فرزندان خودش میذاره، یعنی همرده با فرزندان خودش میکنه. In my personal opinion, I believe that Joseph did not take on that title of becoming a tribe any longer because he had lived a significant portion of his life in Egypt. من نظر شخصی من فکر میکنم که اسم یوسف توی قبیله ها نیستش دیگه، به خاطر اینکه یوسف بیشتر عمر مهمش رو توی مصر گذروند و زندگی کرد. And he wanted these two grandchildren of his to carry on that lineage of taking on that position of tribal leadership. و یعقوب میخواست این دو نوه خودش این نسل رو ادامه بدن و به قول معروف این حرکت رو جلو ببرن. So he blesses all the children and then he dies and he asks to be buried in the same cave where his ancestors were buried. و در سن 147 سالگی یعقوب میمیره بعد از اینکه برکت میبخشه فرزندانشو و درخواست میکنه که در همون جایی که جد و نسلش اونجا خاک شده اونجا دفن بشه. We're told in verse 31. Let me find this. Yes, 31 of chapter 49. آیه 31 از باب 49. It says, Abraham and his wife Sarah were buried. There Isaac and his wife Rebekah were buried. And there I buried Leah. The field and the cave in it were brought from the Hittites. در آیه 31 میگه در آنجا ابراهیم و همسرش سارا، اسحاق و همسرش ربکا و من لیه رو در آنجا دفن کردم. زمین و غاری که در آن است از هیتیا خریده شده بود. So we have now the death of Jacob. And we have a little bit left, but this is where I want to end for today. و اینجا جایی که یعقوب به قول معروف وصیت خودش رو انجام میده و اینجا جایی هستش که من میخوام امروز جلسه رو تموم کنم.